अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। मुज़ाकरात के 2 अदवार के बाद पीटीआई एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए इस वक्त तैयार है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत और दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को फराहम करने की इजाज़त दे दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि अगर इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। याद रहे कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है और इस हवाले से दोनों फरीक़ैन के दरमियान बातचीत के 2 सेशंस भी हो चुके हैं। पीटीआई ने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने के मुतालिबात रखे हैं। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानात न देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने इदारों पर तनकीद न करने पर भी इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से रजामंदी जाहिर की है और तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाने का फैसला किया गया है। पार्टी की आला क़यादत ने बानी पीटीआई को इदारों से मुतालिक बयानात न देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, कहिएगा कि पहले 2 सेशंस हुए जिसमें जो नाकाम रहे, अभी भी डेडलॉक बरकरार था और अब कह दिया गया कि तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात लिख कर दिए जाएँ। तो जब हम देख रहे थे कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से तनकीद की जा रही थी, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत संजीदा नहीं ली मुज़ाकरात वाले मामले को। क्या लगता है आपको, ये जो तीसरा दौर जल्द शुरू हो जाएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? मेरे ख्याल में जिस तरीके से पीटीआई ने सेंस प्रिवेल किया है और उसमें उन्होंने जो ये फैसला किया है कि इदारों को निशाना ना बनाया जाए, ये फैसला बहुत अरसा पहले अगर कर लिया जाता तो बहुत बेहतर हो जाता काम और इतना टाइम वेस्ट ना होता। और ये फैसला तो मेरे ख्याल में उस वक्त होना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत मरकज से गई थी नो कॉन्फ्रेंस के बाद, वो उसके बाद अगर ये फैसला कर लिया जाता और उस वक्त ही सियासतदान जो है या सियासतदानों को जो है या पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको ही अगर क्रिटिसिज्म किया जाता या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो इश्यूज हैं या उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको अगर क्रिटिसाइज किया जाता, उसी पे फोकस किया जाता पीटीआई की तरफ से, तो वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होता। जो आज जो हीट फेस कर रही है पीटीआई या इतना अरसा जो हीट फेस करती रही है पीटीआई और उनके वर्कर्स उनके सपोर्टर्स, वो उनको हीट फेस ना करनी पड़ती। और हकीकत ये है कि उस वक्त भी जब पीटीआई की हुकूमत मरकज से गई थी, सिर्फ मरकज की बात करो, बाकी सूबों की बात तो बाद में है, मरकज से जब हुकूमत गई थी उस वक्त इन्हें चाहिए था पीटीआई वालों को कि ये असेंबलियों में मौजूद रहते और उस वक्त एक बहुत बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पे ये उभर के आते सामने। और जो चीजें आज जिस पे ये तनकीद कर रहे हैं पीटीआई वाले, उनको ये तनकीद ना करनी पड़ती और ये जो बीच में इतने साल जो जाया हुए वो ना होते। तो एनीवे, देर से आया, देर से किया, फैसला दुरुस्त किया, लेकिन मेरे ख्याल में इदारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप जो कह रहे हैं कि इदारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए और लग भी रहा है कि पीटीआई किसी हद तक इस पर अब आमादा भी हो गई है, तो आपको लगता है डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? रिकवरी मोड में पीटीआई आ चुकी है या जो पॉलिटिकल स्पेस उनको इतने अरसे से नहीं मिल पा रहा था, आने वाले दिनों में उनको वो स्पेस भी मिल जाएगा? देखें, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो उनको अब खुद उसके लिए उन्हें जुस्तजू करनी पड़ेगी। और जो ट्रस्ट डेफिसिट है और जो कि एतबार नहीं है, हुकूमत को पीटीआई पे एतबार नहीं है, वो एतबार जो है या एस्टेब्लिशमेंट को फॉर दैट मैटर अगर पीटीआई पे एतबार नहीं है, तो वो एतबार जो है उसको रिवाइव करने में ओवरनाइट ये चीजें नहीं होंगी सॉर्ट आउट। उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा एंड इट ऑल डिपेंड्स कि पीटीआई के जो बाहर लीडरान मौजूद हैं या फॉर दैट मैटर जो लोग सामने नजर आते हैं हमें टीवी पे या मुज़ाकरात करते हुए, उनका एटीट्यूड भी देखना पड़ेगा। और वो अगर वाकई ही अपने लीडर की जो इस वक्त उनकी जो जिस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं उनके लीडर इमरान खान, उसी को अगर वो फॉलो करें और करते हैं अगर, तो फिर तो मेरे ख्याल में जल्दी उनको पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगा।
لیکن اگر یہاں پہ بھی اگر 19-20 کا فرق ہوا، دیکھیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتبار نہیں ہے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اوور نائٹ یہ ریوائیو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی اور سی بی ایم کے حوالے سے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کا رانا مبشر صاحب، جیسے کہ اگر سنجیدگی کہیں ہے تو وہ نظر آنی چاہیے، اور خاص طور پر جو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر اگر کنٹرول کر لیا پی ٹی آئی جائے۔ والوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ملک کے لیے بہتر ہے، ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام ہوگا تو ملک میں معیشت کے حوالے سے بھی استحکام ہم دیکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے ایک روزہ دورے پر بڑا مصروف ترین دن گزارا۔ کراچی کی فیصل ایئر بیس پہنچنے پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ساؤتھ ایشین پورٹ ٹرمینل کا دورہ کیا اور کسٹمز کلیئرنس کے فیس لیس جو اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح ہے اس کا کیا، اور وزیر اعظم نے اپنے گزشتہ دورہ کراچی میں اس خودکار نظام کی تنصیب کی ہدایات دی تھی۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا ہے، ملک میں معاشی استحکام آنے پر تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم اڑان پاکستان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے خوشنما پروگرام سنے گئے، اب ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں۔ ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے۔ وی مسٹ ہیو ڈاؤن انڈسٹری اسٹیبلشڈ ان پاکستان۔ تو وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کر لیا ارباب علی چانیو نے۔ ارباب بتائیے گا وزیر اعظم کی کیا مصروفیات رہیں، اور جو خاص طور پر انہیں خطاب کیا اس کے کیا اہم نکات تھے؟ جی، وزیر اعظم پاکستان آج ایک دن کے دورے پر کراچی میں موجود ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک ہی دن میں ایک طرح سے کہیں کہ طوفانی دورے کیے، حالانکہ وزیر اعظم کم ہی آتے کراچی میں باقی وزیر اعظموں کی طرح، لیکن آج وزیر اعظم جیسے یہاں پہنچے تو وہ سیدھا اسٹاک ایکسچینج پہ چلے گئے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اس وقت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وہاں مبارکباد دی ان تاجروں اور بیوپاریوں کو جو اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت اپنا سرمایہ لگا چکے ہیں، اور انہی کے سرمایہ کے نتیجے میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ کی نفسیاتی حد بھی کراس کر کے نکل گئی تھی۔ وزیر اعظم نے وہاں ایک بات کہی ہے کہ اس مزید ٹیکس کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ٹیکس میں کمی کرنی پڑے گی، انہوں نے سود میں بھی کمی کی بات کی، تاہم انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس نظام کو بڑھانا چاہیے، ہمیں ٹیکس نظام کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے سے بھی خدا حافظ کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے بیوپاریوں کو اور وہاں پر جو وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ لگا رہے، انہیں اس بات کی نوید سنائی کہ موجودہ حکومت معیشت کی بہتری، سرمایہ کے فروغ کے لیے تمام تر انتظامات کر رہی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اس مقام پر گئے جہاں ساؤتھ ایشیا ٹرمینل جو کہ کسی زمانے میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کہلاتا تھا، وہاں پر گئے اور وہاں پر خودکار ایف بی آر کے حوالے سے خودکار جدید نظام کا جو سسٹم ہے اس کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ میں اب جب دوبارہ آؤں تو اس طرح کا خودکار سسٹم ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسٹم کلیئرنس کی وجہ سے کئی دن، کئی مہینے اور شاید سال بھی لگ جاتے تھے، جس سے جو ہے مال پورٹ پہ پڑا رہتا تھا۔ اس طرح مال پر ٹیکس بھی بڑھتا تھا، اور پھر وہ چیزیں جو ہے جو کہ روپے کی ہو جاتی تھی وہ ٹیکس لگتے یا بھاری جرمانے کی وجہ سے 100 روپے میں پڑ جاتی تھی۔ لہذا خودکار جدید نظام سے یہ ہوگا کہ فیس آپ جمع کرائیں اور اپنا مال لیں اور لے کے چلے جائیں۔ یہ ایک کمپیوٹرائز نظام ہے، اور اس خودکار نظام کے ذریعے جس کی بھی پورٹ پر چیز آئے گی اسے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جدید نظام کے ذریعے ایپ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی کہ آپ کا سامان پہنچائے، اور اسی طرح سے وہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن ایک دلچسپ بات بھی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم آج شرجیل انعام میمن جو کہ وزیر اطلاعات سندھ ہے اس کے گھر چلے گئے، کیونکہ شرجیل انعام میمن جو ہے وہ دادا بن گئے ہیں، اور وزیر اعظم سے ان کی اس وقت سے بہت اچھی ہے جب انہوں نے اس وقت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا جب
साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उसमें जो सिंध हाउस था उसमें शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और वज़ीर आज़म उसे कमांडर के नाम से पुकारते हैं। तो आज जैसे ही उनको ये पता चला कि वो दादा बन गए और कराची में भी है, तो वो सीधा अपनी काबीना के हमरा वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उनको मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आज़म पहुँचे और भरपूर दिन गुजारा वज़ीर आज़म ने। खास तौर पर आज का जो बड़ा इवेंट था वो यही था कि स्टॉक एक्सचेंज में वज़ीर आज़म साहब गए और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। और हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सेकंड बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो करार पाई। आगे बढ़ लेते हैं जी, कुछ अहम मामलात पर भी हमने मज़ीद बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी का इजलास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पख्तून कौमी के मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए लाहेअमल पर गौर किया गया। पख्तून कौमी जरगे की पेश करदा मुतालिबात के हल पर पेशरफ्त के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ज़ैली कमेटी में असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। ज़ैली कमेटी एक हफ्ते में पेश करदा 27 नकात और मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए तजावीज़ पेश करेगी। ये तजावीज़ असम्बली की फुल हाउस कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। फुल हाउस कमेटी वफाकी हुकूमत से जुड़े मसाइल वफाक को भेजेगी और सूबाई हुकूमत से मुतालिक मसाइल ज़रूरी कार्रवाई के लिए सूबाई हुकूमत को भेजेगी। इसी तरह दीगर इदारों से जुड़े मसाइल मुतालिका इदारों को भेजने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है ऐवान की फुल हाउस कमेटी की वजह से ही पख्तून अमन जिरगे का पुरअमन इनकाद हुआ और अब ये मुंतखब ऐवान ज़िला कुरम में भी क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए इस ऐवान की सब कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अपनी सिफारिशात तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन। यासिर, कहिएगा इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, क्या मुतालिबात रखे गए और क्या लाहेअमल अपनाने की अब कोशिश की जा रही है और किस पर गौर किया जा रहा है? जी देखिए, इसमें मुतालबात तो काफ़ी हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो एक तो जो फंड्स के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से भी जो है सब कमेटी बनाई जाएगी। अभी नॉमिनेटेड नहीं है, अभी अनाउंसमेंट की गई है। इसमें अरकान जो है मिनिस्टर्स लेवल पर और साथ में MPAs ये इस कमेटी का हिस्सा होंगे और साथ में कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी ऐड किया जाएगा। बेसिकली इस कमेटी का जो मकसद होगा वो फेडरल हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, ताकि जो मसले मसाइल KPK हुकूमत की जानिब से चल रहे हैं और उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे। स्पेशली जो जनूबी अजला में जो मसाइल दरपेश हैं, खासकर जो शाम ढलने के बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल और जो लॉ इन्फोर्सेस के जो मसले हैं, ये भी फेडरल हुकूमत के सामने उठाए जाएंगे। इसीलिए ये कल जो पख्तून कौमी जरगा था, इसका इनेकाद किया गया था और इसमें जो मजमूई तौर पर 45 अरकान शरीक हुए थे, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स भी थे और कुछ जो है वज़रा और MPAs भी थे। अब देखना ये है कि अब ये जब सब कमेटी तश्कील दी जाएगी, इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट की जाएगी इनके अरकान की, उसके बाद जो है ये कमेटी अरकान जो है ये बाकायदा जो है फेडरल हुकूमत से राब्ता करेंगे, इनको लेटर करेंगे और उसके बाद ही जो है ये तमाम तर मसाइल जो है सामने रखे जाएंगे। कुरम के हवाले से भी जो है इसी कमेटी में जो है डिस्कशन की जाएगी, कमेटी के जो अरकान हैं, ताकि कुरम के जो मसले मसाइल हैं, अभी तो इब्तदाई तौर पर कुरम के जो है अशिया खुर्दनोश ये चीज़ें सामने आई हैं जो कि भेजी जा रही हैं, लेकिन जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें काफ़ी हसास चीज़ें भी हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी, लेकिन अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है क्या इनको रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन ये एक हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इक़दाम ये है कि वो फेडरल हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है इस किस्म के मसले मसाइल जो हैं सामने लाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान, यहाँ पर जो आए रोज़ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि अब ये जो जनूबी अजला हैं ये दम हो चुके हैं KPK में। पहले तो ये फाटा के उसमें आ रहे थे हिस्से में, लेकिन अब ये फाटा नहीं है। लेकिन इनको जो सूबाई हुकूमत की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं कि फाटा अब नहीं रहा, लेकिन अब फंड जो हैं जो कि NSC सामने आए हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी का इजलास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किया और उस पर जी पुरअमन रहने के लिए और जो लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा, मुतालिबात रखे गए, सिफारिशात पेश की गई और कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अब पुरअमन जो माहौल है उसको कायम करने में किरदार अदा करेगी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे यूनान कश्ती हादसे के बाद से मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA ने घेरा तंग कर दिया। FIA फैसलाबाद ने भी शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस अपने 19 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैर कानूनी क्लियरेंस में मुलव्वस इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक डायरेक्टर जनरल FIA अमार जाफरी साहब ने। अमार जाफरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कितना अफसोसनाक मामला है जिसमें FIA के अपने लोग इसमें मुलव्वस हैं, ये कैसे मुमकिन है? और क्या इसमें डबल चेक कुछ भी नहीं होता, जो चाहे जैसा चाहे वो हो सकता है, इंसानी ज़िंदगियों से खेला जा सकता है इस तरह से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि FIA ने अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक बहुत प्लान तरीके से, यानी कि जिस स्टेज पे जो इन्वॉल्व हुआ सबको उन्होंने उनके घेरा तंग कर दिया। पहली बात तो ये है, कार्बन इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए FIA को। दूसरी बात ये है कि अभी मसला ख़त्म नहीं हुआ, मसला शुरू हुआ है। सवाल ये है कि जहाँ पे कहते हैं ना कि गुड़ होता है वह मक्खियाँ ज़रूर आती हैं। ये गुड़ इसमें पैसा है इस चीज़ के अंदर। तो एक आसान तरीका था बाहर जाने का कि एजेंट को पैसे दें और चले जाए। और जो एजेंट्स होते हैं इनके इंटरनेशनल गैंगस्टर आपते होते हैं कि जो लोग यहाँ जाते हैं, लिबिया पहुँचते हैं, वहाँ से यूनान जाते हैं। पूरा एक इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। दुनिया में दो तरह के क्राइम है, एक क्राइम्स है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग जो है ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, यानी इसमें एक शख्स नहीं कई लोग मिले होते हैं। यानी जब किसी शख्स के जहन में बात आती है कि मैंने बाहर जाना है, तो पहला जो है वो एजेंट को पकड़ता है। एजेंट उसके बारे में फैसला करता है कि ये लीगल जाएगा, इलीगल जाएगा। और फिर वो ज़ाहिर है कि लीगल जा नहीं सकते, कई मसाइल होते हैं तो इलीगल करते हैं। फिर बकायदा ह्यूज पेमेंट्स होती हैं। फिर वो एजेंट तमाम चेन में लोगों को इसमें FIA के शामिल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनको करके वो वहाँ से निकाल देते हैं। फिर जब ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से इनको आगे यूरोप वगैरह जाना होता है, तो वहाँ पर भी एक निज़ाम पूरा काम कर रहा है। ये पैसे हर जगह बंटते हैं। अब गुजारिश ये है कि जैसा मैंने कहा कि FIA ने एक्शन लिया। अच्छा, ये जाफरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि FIA ने एक्शन लिया, अपने ही लोगों के खिलाफ लिया, ठीक लिया एक्शन। लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत सी कीमती जानें चली गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का, FIA के अपने लोगों का इसमें मुलव्वस होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले क्यों नहीं रोका जा सका? और क्या जो अब कार्रवाई हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी इससे? नहीं, अभी इससे ख़त्म नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक और इससे वर्स्ट मिसाल देता हूँ। कराची में गटर्स की वजह से, ढक्कन की वजह से लोग जो है वो डूब रहेंगे। अब ज़ाहिर हम कहेंगे जी ढक्कन कौन उठाता है? वो जो ड्रग्स वाले होते हैं वो उठाते हैं उसको। तो ये तो एक कंकरेंट चीज़ें हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये होती है विल ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ों ख़त्म करना तो फिर उसके हिसाब से चलती है। इस वक्त कवानीन मौजूद है, बहुत सख्त कवानीन मौजूद है, लेकिन गालबन ये सोसाइटी का प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि मासूम बच्चों की जाने गई हैं इसके अंदर। और जिस तरह हर बड़े हादसे के बाद इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तो लेकिन अब देखना ये है कि मीडिया एक एफर्ट करे कि ये चीज़ें स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप ये बताऊंगा कि जो विक्टिम्स होते हैं ना, वो उसमें से कुछ तो मर जाते हैं, बाकी सर्वाइवर्स होते हैं। सर्वाइवर्स जो है वापस आते हैं, क्योंकि वो फिर डिपोर्ट होके आते हैं वहाँ से ना। अच्छा, जब वापस आते हैं तो वो अपनी मनी को वो तो अपनी मनी खो चुके होते हैं। उनके तो अम्मा ने उधार दे के भेजा होता है। सर्वाइवर होते हैं बड़े डेंजरस लोग होते हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की पे निगाह रखनी चाहिए, इनके फाइनेंशियल पे, इनकी चीज़ों पे, क्योंकि अब ये ट्रेड हो चुके होते हैं कि अच्छा भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत की कुछ तरजीहात होती हैं कि अगर विल ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो अंदरनाक वाक़े से मुतालिक हम बता ही रहे हैं। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और वो लाहौर में पेश आया। लाहौर में 9वीं जमात की तालिबा के अहले खाना ने स्कूल प्रिंसिपल पर ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया है और लाहौर के नवाही इलाके में स्कूल प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर 9वीं जमात की तालिबा को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा तालिबा के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि प्रिंसिपल इफ्तिखार ने इतवार के रोज़ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तलबा को अकेडमी बुलाया, बाकी तलबा को वापस भेज दिया और
متاثرہ لڑکی کو لیب میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس ملزم کو بچانے کے لیے سرگرم ہے، اور متاثرہ طالبہ کی والدہ کا کیا کہنا ہے پہلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گلاس میں بوتل ڈال کے لایا ہے، اس میں ڈرنک اس نے پلائی ہے، میری بڑی بیٹی کو پلائی ہے اس نے، اس کو الٹی واش روم گئی ہے، اس کے بعد اس کو نہیں پتا وہ ادھر بھی ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی دروازہ بجا رہی ہے کہ دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی، بھی کہتا ہے کہ تو اپنے گھر جا کے بتائے گی تو جان سے مار دوں گا۔ پولیس کو بتایا، ہم نے پرچہ دیا، لیکن وہ دندن آتا پھر رہا۔ خدایا میری سپیر کو، ہر بیٹی کو محفوظ کرے، کاری مداری کس لیے ہے؟ اور دوسرے دن بیٹی کے ساتھ یہ کر سلوک ہو رہا ہے، اس ملک میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کا واسطہ اس درندوں کو سخت سزا دی جائے، خدا کا واسطہ سب کی بیٹی، اس بیٹیوں کو بچا لو۔ بیٹی پیدا کرنا جرم نہیں ہے، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو والدہ نے کیا کہا آپ نے سنا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور طارق غوری صاحب۔ طارق غوری صاحب، اتنی تکلیف دہ یہ بات ہے، ایک ماں بھی رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، اتنی زیادتی ہوئی ہے، مطلب تعلیم حاصل کرنے بچیاں جاتی ہیں اور وہاں اس طرح کے کیسز ہو جائیں، ایسے حیوانوں کے خلاف کارروائی بھی نہیں پھر کی جاتی، پولیس بھی ملوث نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے اس پر؟ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے، جو کہ اخلاقی، قانونی اور جو ہے معاشرتی جو ہے مسائل بھی اس کے اندر اجاگر ہوئے ہیں۔ مسائل جو ہیں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تعلیم کے دوران ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا، جو کہ سوشل میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، لیکن یہ ایک جینین واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ استاد کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اور استاد کا ایک بڑا مقام ہے، نہ صرف ہمارے دین میں بلکہ ہمارے ثقافت کے اندر بھی، ہمارے معاشرتی کلچر کے اندر بھی۔ اب دیکھا یہ گیا کہ استاد نے اپنی ایک بچی ہے، 9 سال 9ویں کلاس کی جو بچی ہے، اس کو جو ہے وہ بلایا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اس میں حکومت کو جو ہے نا انصاف فراہم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے، اور فوری اور انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ قانونی جو ہے اس کے اندر جہاں بھی پیچیدگی ہیں، ان قانونی پیچیدگیوں کو ختم کیا جائے، اور فوری انصاف دلوانے کے لیے ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر بھرپور کردار ادا کریں، اور اس آواز کو، اس قانونی جہاں بھی سکم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ غوری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اسکول پرنسپل ہے اس کے خلاف مقدمہ تو درج ہوا ہے، کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کہا یہ جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن ابھی وہ گرفتار شاید نہیں ہوا ہے۔ اب اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ قانون بیچ میں آ جاتا ہے، اسی طرح جو قانونی سکم ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ پولیس جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں متعلقہ تھانے دار کی یا متعلقہ ایس ایچ او کی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ یہ رپورٹ نہ ہوں۔ ایسے کافی سارے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک شرم کا عنصر آ جاتا ہے۔ جو والدین ہیں وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس واقعے کے اوپر سخت جو ہے وہ قانونی کارروائی کروانے کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور جس درندے نے یہ جرت کی ہے اس کو جو ہے نا سزا دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طارق غوری صاحب، بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور خاص طور پر سوسائٹل پریشر کی وجہ سے بہت سے ایسے واقعات جو ہیں رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے، اور جو رپورٹ ہوئے ہیں اس پہ بھی کارروائی اس طرح سے نہیں ہو پاتی۔ اب اسکول بھی کیا بچیوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کہاں ہیں ادارے، کہاں ہے گورنمنٹ، کہاں ہے پولیس، اور کہاں ہے پورا معاشرہ جو کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ اب کچھ آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں وادی کاغان، جس کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سیاحتی مقام وادی کاغان شوگران میں برف باری کا سلسلہ تھمتے ہی سورج نکل آیا، اور سیاحوں کی بڑی تعداد شوگران پہنچ گئی۔ سیاح سرد موسم اور برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں عبدالوحید سے۔ جی عبدالوحید، کہیے گا کتنی بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر موسم انجوائے کرنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت وادی شوگران میں موجود ہوں۔ گزشتہ روز ہونے والی برف باری کا سلسلہ تھمتے ہی سورج نکل آیا ہے۔ ہر منظر حسین ہو گیا۔ وادی شوگران کے پہاڑوں نے، ڈلوانوں نے، میدانوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سفید کارپٹ کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شوگران کا رخ کر رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک سیاح فیملی ہے، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، برف باری ہو رہی ہے یہاں پہ۔ شوگران بہت زبردست جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، جس طرح آپ نے سیاح
फैमिली की भी बात सुनी, उनका कहना है कि शोग्रान एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो अब आकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के हमरा। जी प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।